स्वामी सहजानंद महाराज रे थया प्रगट निज जन काज रे। आपी उपदेश ने सुखी कर्या रे दास माया ना बंधन थी तरा रे। 262 जे वचनामृत रे लखा 4 संत जे बहुश्रुत रे। मुक्त मुनि गोपालानंद स्वामी रे नित्यानंद शुकानंद निष्कामी रे। एह वचन अमृत जे वाणी रे सदगुरु ने हाथे ते लखाणी रे। मोटा संतोए साकड़ी बनावी रे कहू तेने संक्षेपे वर्णवी रे। गढ़डानु प्रथम प्रकरण रे सार सुनो तमे सहु जन रे। पेलू अखंड वृत्ति उपाय रे बीजू 3 प्रकार वैराग्य रे। त्रीजे लीला चरित्र संभारो रे। चौथे नारद ईर्षावारो रे। 5 में छे आग्रह ध्यान तणो रे। 6ठे विवेकी अविवेकी जानो रे। 7 अन्वय व्यतिरेकनु रे। 8 इंद्रियो सेवा मारा खानु रे। 9 प्रभु विना न इच्छवु रे। 10 तो कृतज्ञ नव थवु रे। 11 वासना रूप रे। 12 तत्व लक्षण स्वरूप रे। 13 देह उपजानी रीति रे। 14 अंत्ययामति सागति रे। 15 ध्यान मा कायर न थवु रे। 16 तो विवेकी बनवु रे। 17 मोळे वात नव करजो रे। 18 इंद्रिय ने शुद्ध रखजो रे। 19 आत्मनिष्ठा आदि रे। 4 गुण ने अपेक्षा बीजानी रे। 20 कोण अज्ञानी मूर्ख रे। जेने पोता तणी नहीं परख रे। 21 एकांतिक धर्म रे। अक्षर दोय स्वरूप ते मरम रे। 22 स्मृति विना गावु रे। 9 गाया जेवु ते तो जानवु रे। 23 सदा स्थिति मारई रे। 24 महात्मय खटाई रे। 25 समाधि के मथाय रे। 26 तो रसिक बनाय रे। 27 भगवान कहे रे। हरि अखंड वास करी रहे रे। 28 सतसंग माही रे। वधवानु के घटवानु याही रे। 29 धर्म ने वैराग्य रे। ज्ञान भक्ति बल के मपमाय रे। 30 घाट नो डंस नव बेसे रे। जेने अंतर सामी दृष्टि रे शेरे। 31 तो निश्चय थकी रे। पामे मोट पते हवात नकी रे। 32 तो जात्या भले जावो रे। मूर्ति रूपी माला मा पाछा आवो रे। 33 छे मूढ़पणु प्रीति रे। समजण थी आशरानी रीति रे। 34 चढ़ावी छे कळ रे। भगवाने सृष्टि माही सघळ रे। 35 कल्याण नु जतन रे।
करो रूढ़ी पेरते जानो जन रे। 36 से तो साचो त्यागी जे हरे लीधो देखल जावे नहीं ते हरे। 37 तो देश वासना रे 38 छे वणिक न मरे। 39 जन जेनी स्थिति रे सविकल्प निर्विकल्प हती रे। 40 समाधि कही दोय रे सविकल्प निर्विकल्प सोय रे। 41 अनुप्रवेश रे तारतम्यताथी करो ईशरे। 42 विधि निषेध रे 43 मुक्ति 4 विध रे। 44 स्नेहानुरूप कीधो रे दर्जी ढगलानु ओठू दीधु रे। 45 साकार निराकार रे कहो प्रभु नो दिव्य आकार रे। 46 आकाश तना रे दासे उत्पत्ति ने लय जाना रे। 47 4 प्रकार रे निष्ठा वाला ना लक्षण निर्धार रे। 48 चार को संगी रे रेवो दूर जे होय सतसंगी रे। 49 कही अंतरदृष्टि रे 50 ते कुशाग्र बुद्धि रे। 51 निश्चय तो थाय रे भगवान वते जो कराय रे। 52 में 4 शास्त्रे करी रे भगवान जाना भाव भरी रे। 53 कोण वधी जाय रे सत्संग मा कोण खोट खाय रे। 54 में भागवत धर्म रे मोक्ष द्वार उघड़े छे परम रे। 55 भजन स्मरण रे वर्तमान दृढ़ के बने रे। 56 टाळा नो उपाय रे अति मोटा जाने त्यारे थाय रे। 57 छे असाधारण रे निर्विघ्न मोक्ष कारण रे। 58 मोटा ने जेवा जाने रे पोते पण थाय ते प्रमाणे रे। 59 असाधारण हेत रे केम थाय महिमा समेत रे। 60 वासना टाळवी केम रे 61 बळी राजानी ने मरे। 62 सत्य शौच गुण रे निश्चय होय तो आवे प्रमाण रे। 63 जानवा तत्वे हरि रे परिपक्व जन निश्चय करी रे। 64 स्वामी सेवक भाव कहिए रे शरीर शरीरी ब्रह्म भाव लये रे। 65 क्रिया अने ज्ञान रे इच्छा शक्ति दिए भगवान रे। 66 में चतुर्व्यूहवात रे शास्त्र शब्द छलनी गाथ रे। 67 संतना गुण आवे रे असत पुरुष होय तो ते नावे रे। 68 8 प्रकार कहे रे प्रति माने संत हरि रहे रे। 69 दुष्ट धर्म कह्या रे साधु तणा धर्म पण चव्या रे।
70 અંતર લડાઈ લડે રે, એક આને બીજો ના પડે રે, 71 પ્રભુ જન કાજે રે, અક્ષરધામ સહિત વિરાજે રે, 72 છે મહિમા સહિત રે, નિશ્ચય થાય કુભાવ રહિત રે, 73 મુકામ જીત થાવું રે, મન નિર્વાસનિક બનાવું રે, 74 સમજણ કળાય રે, દેહ સામે આપતકાળ થાય રે, 75 પિતૃઓ પણ તરે રે, સગા જ્યારે ભક્તમાં સ્નેહ કરે રે, 76 ક્રોધી નથી ગમતા રે, ઈર્ષા કપટ મન મારમતા રે, 77 જ્ઞાન તણી ઓથે રે, ધર્મ ખોટા કરે તે ચડે ગોથે રે, 78 સમજણ સર્વદેશી રે, સમજાવી નાના સંતો ઉદેશી રે, હવે સારંગપુરના 18 રે, કહું વચનામૃત આવાર રે, પેલું જીતું જેણે પોતાનું મન રે, તેણે જીતું સર્વે જગત પણ રે, બીજું ભગવાનની મૂર્તિ માય રે, હેત આપણે કેમ કરી થાય રે, ત્રીજું શ્રવણ મનન નિધિ ધ્યાસ રે, સાક્ષાત્કાર થાય જો અભ્યાસ રે, ચોથું આત્મા અનાત્માનો વિવેક રે, 5 અન્વય અને વ્યતિરેક રે, છઠ્ઠું વાણીના 4 પ્રકાર રે, 7 નૈમિષારણ્ય વિચાર રે, 8 ઈર્ષા તણા રૂપ કહ્યા રે, 9 યુગના ધર્મ પ્રવર્ત્યા રે, 10મું તો આત્મદ્રષ્ટિનું થાય રે, બાહ્ય દ્રષ્ટિનું પણ કહેવાય રે, 11મું પુરુષ પ્રયત્ન રે, કૃપા કરે છે શ્રી ભગવાન રે, 12 આત્માનો વિચાર કેવાય રે, કિયા ગુણ અખંડ સાધુ માય રે, 13મું છે નિશ્ચય જાય ટળી રે, 9 ટળે તેની વિગતિ વળી રે, 14 પ્રમાદ મોહ કીધા રે, 15મું મુક્તા મધ્યાને પ્રૌઢા રે, 16 નર નારાયણ નું તપ રે, 17મું મુક્ત ભેદ આપરે, 18મું ખાર ભૂમિનું જાણો રે, એવા સારંગપુરના પ્રમાણો રે, હવે કહું ગામ કારિયાણી ના રે, વચનામૃત પરાવાણી ના રે, પ્રથમ નિશ્ચય તો કિયા થાય રે, અંતકરણ કે જીવમય રે, બીજું જેની બુદ્ધિ શાપિત રે, તેને ન થાય સંતમાં હેત રે, ત્રીજે શુક મુનિ બહુ મોટા રે, ભેળા રહે કળાય સાચા ખોટા રે, ચોથું જીવનું જે જાણપણું રે, સાક્ષી જાણપણે કહેવાણું રે, 5 અવતાર પ્રયોજન રે, લાડ લડાવવાની જન રે,
छठो यथारथ जे मत्सर रे सर्वे विकारनो छे आधार रे साते चटकी लागी जेने रे उपजशे ज वैराग्य तेने रे आठे सगुण निर्गुण स्वरूप रे केवू हरिनु मूल छे रूप रे नवमुते साधु रे कीधु रे पाडा खारनु दृष्टांत दीधु रे दसमु छे तप करानी रीत रे अगियारे लक्षण प्रेम चित्त रे बारमु तो कारण शरीर रे टाळवानी वात करी धीर रे हवे लोयामा हरिना वचन रे कहा सुरा खाचर ने भवन रे पेलो क्रोध न गमे कोई भात रे वળી संपूर्ण सत्संग वात रे बीजो विश्वासी ज्ञानी ने शूर रे प्रीति वाला ना लक्षण जरूर रे त्रीजो महात्मय सह निश्चय रे एवा भक्तो ना चरित्र लेवाय रे चौथो प्रभु मा कुतर्क जो थाय रे तेने माया तरो न कहेवाय रे पांचे इंद्रियों ने अंतःकरण रे तेने जीतानु जाणु सहु जन रे छठो संग शुद्धि नु कही दाखु रे कोई प्रश्न बाकी नव रखु रे साते इंद्रियों अंतःकरण अने रे अनुभव पहुँचशे जेने रे आठे इंद्रिय चंचलता टाळी रे जेने पंच विषय माथी वाળી रे नवे धर्माधिक चार उपजा रे दसे निर्विकारी कोण रह्या रे अगियारे जे सत्पुरुष अने रे असत्पुरुष समजण लईने रे बारमु छ प्रकारनो निश्चय रे तेरे देश काले पराभव नय रे चौदे रुचि ने अभिप्राय कीधा रे 15मु आत्मदर्शन लीधा रे 16मु तो वासना जे कुंठित रे वળી निर्मूल थाय तेनी रीत रे 17मु मायानु जोर केवू रे स्तुति निंदा करावे छे तेवू रे 18मु निश्चयनु जे कह્યું रे अहीं लोया प्रकरण पूरु थयुं रे 55 छे बहु प्रख्यात रे तेना वचनामृत छे 7 रे प्रथम बुद्धि वालो बहु गमे रे बीजो सांख्य योग मन रमे रे त्रीजो मोक्ष ना काम मायावे रे शुद्ध बुद्धि ते तो केवाय रे चौथो मनुष्य भावनी माही रे दिव्य भाव देखावो त्याही रे पाचे किया ज राखवू मान रे केनी आगे थावू निरमन रे छठो दृढ़ उपासना वालो रे साते नट माया निहाळो रे हवे गढ़ड़ा मध्य प्रकरण रे पेलो मोह उदयनु कारण रे बीजो विषय रोग तो जाय रे पंच प्रकारे औषध खाय रे त्रीजो रसिकपणानो पंथ रे
चौथुं चिंतवन रहे अखंड रे। पांचे प्रतिव्रता अने शूरो रे, छठे स्वभाव आचित केरो रे। सातमो तो कृपा दृष्टि थाय रे, आठे एकादशी नु कहेवाय रे। नवमो ते स्वरूप निष्ठा जानो रे, दसे निश्चय गर्भ लखणो रे। 11मो कर्म मात्र जे हरे, भक्ति रूप थाय क्यारे ते हरे। 12 राजनीति तो शीखवी रे, तेरे तेजनी वात करी नवी रे। 14 कही निर्विकल्प समाधि रे, 15 स्वभावे शत्रुपणु यादि रे। 16 छे स्वरूप निष्ठानु रे, कतो धर्म निष्ठा राख्यानु रे। 17 में स्थित प्रज्ञ केवाय रे, भगवान मा तत्व छे के नाय रे। 18 नास्तिक थी दूर रे जोरे, शुष्क वेदांती वेरी मान जोरे। 19 शुष्क ना श्रवणे रे, अश्रु आविया हरि नयने रे। 20 छे इंद्रियों तणी शक्ति रे, वृत्ति पामवानी कही रीति रे। 21 कल्याण नाम दारे, 22 में सेना निशान की धारे। 23 छे भागवत संत रे, लोक अने ही मनु दृष्टांत रे। 24 में निष्ठा सांख्य योग रे, 25 वासनिक त्याग रे। 26 भक्ति मा आवे आडो रे, आत्मज्ञान तो तेने पाछू पाडो रे। 27 मलिन वासना रे, जाय त्यारे राजी महामना रे। 28 जीवन दोरी रे, दया प्रकृति छे हरि केरी रे। 29 भगवान माय रे, जोने आसक्ति केवी देखाय रे। 30 सोनू स्त्री नहीं करे बंध रे, 31 मनन ब्रह्म संग रे। 32 में भक्ति निरविघन रे, 33 निष्कामी वर्तमान रे। 34 तत्व केवा छे रे, जड़ छे केवली चैतन्य रे। 35 कल्याण ने काजे रे, 4 वाना कीधा महाराज रे। 36 तो वृत्ति अखंड रे, 4 उपाय रहे प्रचंड रे। 37 प्रकृति टळानु रे, 38 प्रवेश वाळानु रे। 39 गुणवर तेरे, 40 एक अधिक दंडवते रे। 41 जे मान हाडकू रे, लोही चाटे जे होय कूतरू रे। 42 सगुण निर्गुण रे, जाने अक्षर विषे ते सुजान रे। 43 ब्रह्म स्वरूप प्रीति रे, आत्मा ने सजाती केवी जाती रे। 44 देवी ने आसुरी रे, जीवा लक्षण जुओ जरूरी रे। 45 खटको रखावी रे,
दोष माया ने काढ़ी न खावी रे। 46 जाणो ए मळू रे, एकांतिक धर्म थी जे पड़ू रे। 47 फाटी पृथ्वी रे, पाताल लगी ते भराय नहीं रे। 48 वंदुना पद रे, 49 आकार भेद रे। 50 रहस्यनी वात रे, लोचो जणायो जे भली भात रे। 51 आत्मा सत्ता मारे रे, नाराना लक्षण कह्या ते मारे। 52 में त्यागी अने ग्रही रे, तेनी शोभा ने देखाड़ी कही रे। 53 मोहको ने कीजे रे, जेने निज अवगुण न सुजे रे। 54 सर्वे साधन थकी रे, सत्संग अधिक वात नकी रे। 55 सर्व सम वर्ते रे, चोरी लिए सोनी घरेणु करते रे। 56 जोई सहुनी प्रीति रे, अंते पायो काचो ने खोटी रीति रे। 57 सत्ता माजे आवे रे, नाश करी नाखे ते को भावे रे। 58 संप्रदायनी पुष्टि रे, 59 कल्याणनी जुक्ति रे। 60 पक्ष ऊपर छे तन रे, 61 राखवा 3 वान रे। 62 पतिव्रता अंग कीधु रे, आत्मनिष्ठा ने दासपणु लीधु रे। 63 छे बाळपाय मानु रे, 64 कृष्ण महिमनु रे। 65 भगवान नी माया रे, दोष परठे अखतर डाया रे। 66 सद्गुरु प्रश्न रे, तेना उत्तर कर्या भगवान रे। 67 स्वामी ने सेवक रे, भाव रहे कायम एक में करे। मध्य प्रकरण अही पूरु थाय रे, हवे भड़ताल न केवाय रे। पेलू निर्विकल्प समाधिनु रे, तीजो 4 शास्त्रे हरि जाणनु रे। त्रीजो मोटा पुरुष जे 4 रे, तेना लक्षण जणाव्या ते वार रे। चौथो फुवारा जेवी वृत्ति कही रे, वળી वृत्ति पतंग दोरी रही रे। 5 ते भगवान माया रे, केदी माया नव समजाय रे। 6 जिया बळ जेनु होय रे, तिया आपणे तेनु जलेवाय रे। 7 छे जे लक्षणे करी रे, जीव जाणवा देवी ने आसुरी रे। 8 वृत्ति करोळियानी लाळ रे, 9 निर्गुण सुखनी जाण रे। 10 जीव कल्याण केम थाय रे, 11 जीवनो नाश होय रे। 12 निश्चय महिमा सहित रे, राजा नपुंसक बळ रहित रे। 13 ब्रह्म व्यापक जो होय रे, तेने मूर्तिमान केम केवाय रे। 14 धर्मी अने पापी रे, अंगे विमुखनी समज आपी रे।
15મુ દેવીને આસુરી રે થયા, કેમ તેની વાત કરી રે। 16 મોટા માણસ સાથે મારે રે, બને નહીં તે કોઈ પ્રકારે રે। 17 જ્ઞાની જીતેન્દ્રિય તેનું રે, 18 5 વાર્તા જાણનું રે। 19મુ ભક્ત થવા રીતિ રે, હરી વિના નહીં બીજે પ્રીતિ રે। 20 જનક જેવી સમજણ રે, હવે અમદાવાદ પ્રકરણ રે। પ્રથમ ચમત્કારી ધ્યાનનું રે, બીજું નહીં ને પૂજા કરવાનું રે। ત્રીજું ઉપશમનો મહિમાય રે, હવે અંત્ય પ્રકરણ શરૂ થાય રે। પહેલું અંગ હેત અને જ્ઞાન રે, બીજું સર્વ અર્થ સિદ્ધવાન રે। ત્રીજું દયાવળી પ્રીતિનું રે, ચોથું બાધિતાનું વૃત્તિનું રે। પાંચમું તે નિર્વિઘ્ન ભક્તિ રે, છઠ્ઠું જીવને મનની પ્રીતિ રે। 7 વજ્રની ખીલી ખોડાય રે, 8 સુખિયા રહે સદાય રે। 9 જાણપણું દરવાજો રે, 10 મહાપ્રલયના કાજો રે। 11 સીતા સમજણ રે, 12 છે કરામત પણ રે। 13 દેશ કાળે પણ કરી રે, ધર્મ એકાંતિક રહે ઠરી રે। 14 વિવેક એવો રાખવો રે, લંબ કર્ણ દેહ ન માગવો રે। 15મુ પાટો ગોઠો જેને રે, 16 પતિવ્રતા કહીએ કેને રે। 17મુ ભરત આખ્યાન રે, 18મુ વાસના જીર્ણ જાણ રે। 19 ત્યાગી કુલક્ષણ રે, 20 સ્વભાવ વાસના મરણ રે। 21મુ તો ધર્મ માઈ રે, આવી ભક્તિ સરખી મોટાઈ રે। 22મુ કો દ્રષ્ટિ નવ કીજે રે, 23મુ માનસી પૂજા લીજે રે। 24 તો સંત ભક્તના અંગ રે, 25મુ ખરા ભક્તનો રંગ રે। 26મુ મન ઇન્દ્રિય દાબે રે, 27મુ 8 9 પાડે રે। 28મુ જીવ કેમ કરી રે, પ્રભુ માર્ગથી જાય પડી રે। 29 20 વર્ષ દોય રે, ખરા ભક્તને વાસના નોય રે। 30 અનુસંધાન રાખવું રે, નિત્ય 5 વાર્તા દાખવું રે। 31 ધ્યાન કીધું આપરે, 32મુ મહિમા ઓથે પાપરે। 33મુ ચારવાના વડે રે, નિજ બુદ્ધિમાં ફેર ન પડે રે। 34મુ ભગવાન વિશે રે, રહે વાસના એક જ દિશે રે। 35 તો પ્રકૃતિ મરોડાય રે, ભક્ત દ્રોહથી પ્રભુ દ્રોહ થાય રે। 36 કહ્યું કલ્યાણ રે, સાધન બતાવ્યું અસાધારણ રે। 37 પ્રથમ ચીજ ખાય રે, તે તો
દરિદ્રપણે સંભારાય રે 38મું કહ્યું છે સાંખ્ય રે કોણ રહે સુખિયા સદાય રે 39 શલ્ય કાઢિયા રે દોષ તણા ઝુંડ વાઢિયા રે ખગોળ ભૂગોળનું પણ છે કરે માનવ દેહનો કર્યો વિવેક રે કુલા 262 થયા રે વચનામૃત જે હરિએ કહ્યા રે કુલા 262 થયા રે વચનામૃત જે હરિએ કહ્યા રે इति श्री सहजानंद स्वामी प्रबोधिते अध्यात्मशास्त्रे श्री वचनामृत सद्ग्रंथे सद्गुरुकृत प्रत्येक कथामृत प्रारंभे नाम्नः वचनामृतावली संपूर्णा।